Uluhan sa mga labas ug makapadasi ng balita. Usa ka pagbansay milig-on sa bagong rasa sa mga mensahero sa Ginoo. Master Guide in MC Wide Convention gitambungan sa mga Master Guide sa tanang chapter sulod sa lawak sa North Central Mindanao Conference. Mga kaigsoonang lideres uban ang ilang kapikas nakiglambigit aron mapalambo ang panimalay. Mga kaigsuuna nagmaya sa pagbendisyon sa bagong iglesia o seremonya sa dedikasyon. Kini uguban pang mga balita ang atong atangan nilang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference ug Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo, dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapapud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong nga adlaw ipapahulay petsa 18 sa bulan sa Mayo tig 2024 among itudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran og nagdalagda kong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Analiza La Victoria. Kini usab inyong kapaglaom magkardayham alang sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom ug paghimaya sa tong buhi nga Dios. Usa ka pinasahi nga programa nga gipadako sa Zamboanga Peninsula Mission mao ang pagbansay ug paglig-on sa mga bagong rasa nga mensahero sa Ginoo. Diin kapin 50 ka mga batanon ang may partisipar aron mamahimong kabahin sa pagbantala sa mayong balita. Ani ang report gikan kay kapaglaom Aika Medel Sombrana. Sa temang Transforming Lives, Training God's Messenger for Today's World, kapin 50 ka mga delegado ang giumol alang sa pagpaligon sa natad sa pagministeryo. Ubos sa pagdumala sa kasamtangang ZPM Adventist Layman Services and Industries Director nga si Pastor Carmelito Asoy, gipahigayon ang tulo ka adlaw nga pagbansay ug pag-umol alang sa bagong rasa sa mga mensahero. Adunay 55 ka mga bagong mensahero gikan sa nagkaraiyang distrito sakop sa Zamboanga Peninsula Mission ang ni-partisipar sa mao nga pagbansay. Daghan sa mga delegado nagpangidaron og 20 hangtod sa 35 anyos tungod kay mao kini ang tumong sa mao nga programa ang pagpadasig sa mga patanunan nga mahimong kabahin o masangkapan sa pagsangyaw sa maayong balita. Uban kanila mag-major og chiropractor, ang uban nila mag-major sa health approach, ang uban kanila mag-major usab sa mga paghatag og kalambuan silang kaugalingon labi na sa canvassing work. O tanan nga maay nga buluhaton nga sarang makasupport sa Zamboanga Peninsula bisan gani kung walay tawag sa matag distrito alang sa ilang pagtrabaho. Kini nga mga batan-una atong paningkamutan nga kung lig-on man ang mga daan nga mga layko, ato pa na silang giyahan hantod sila may mong hamtong nga magbubuhat dinhi sa atong field nga mga sakto og buotan nga sakop sa atong mga district pastors. Human sa pangabli nga seremonya gisugdan dayon ang mga lektura sama sa Evangelism and Discipleship, Personality Development Basic Bible Study, The Missional Purpose of SDA Church, How to Conduct Bible Study, Various Location and Setting ug uban pa nga mga lektura nga gikinahanglan makatunan sa mga bagong mensahero. Tapos sa kada lektura adunay assessment activities. Ang mga magtutudlo nagahimo usab og demonstrasyon o bukas nga forum aron sa pagsiguro nga mas masabtan ang mao nga mga topiko. Ang encouragement di ay nga makahimo ta sa pagtubag, sa pagserbisyo, sa kaluwasan, sa pagsakripisyo sa buhat, mao day ang relationship nimo sa Ginoo. Kung wala kay relationship sa Ginoo, dili ka mamahimo nga dedicated, committed sa work, labi na sa mission field nga mao'y pag-aadtuan sa mga God's messengers. Ang pinaka-importante sa tanan mo ang personal nga relationship sa Ginoo para makahimo ka sa pagsakripisyo, makahimo ka sa pagdaog sa mga hamiling kalag hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Ang mga lektura nga sa atong mga pangulo, no, magamit gito nato sa pagduso sa maong buluhaton, no, sa pag-approach sa mga Bible study sa mga kaigsuunan o mga higala, usahay nga wala sa maong pagtuo
no? Pwede na to magamit sa ilaha madasig, no? Isip Adventista magtinabangay ta sa pagduso sa maong bulaton aron usab makabaton ta sa kinabuhi nga dayon. Sabado sa hapon, gihimo ang solemni nga pagpakigsaad sa mga mensahero sa ilang pagdawat sa yugo o responsibilidad isip mga magbubuhat sa Dios. Ang mensahe ni Pastor Clen J. Sahulga, ang ZPM NDR IEL Field Secretary, nagdugang paligon ini mga batan-on apan dedikado nga ihalad ang ilang kinabuhi sa paghimo sa mao nga buluhaton. Tapos niini ni sunod ang signing of commitment ug paghatag sa mga sertipiko sa pag-ila sa kalampusan sa mao nga pagtuon. Mao kini sila gyud ang muhuman sa buhat sa Ginoo diri sa Zamboanga Peninsula Mission. Mahimo silang kaabin ni apay daghan ang ilahang kadasig makatakod nga og mahimo gikan kanila tanang mga kabatan-onan, tanang mga kaigsunan, maidaran, mabatan-on, mga bata moapil sa buhat kay makita man kanila ang ilang kadasig nga kun kining tanan matuman na ang total member involvement, ang buhat sa Ginoo mahimong kusgan, daghan ang mahimong tinun-an, daghan ang mawali, daghan ang maandam, ang katapusan niya na mamauli na kita sa Pinoy-anan sa atong Diyos. Usa ka dako nga pribilehiyo nga mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios, ang pagdaog nga miling kalag ug pagdala kanila ngadto sa iyang tiilan. Tungod kay baylo niini, ang purong-purong og kinabuhing dayon atong matagamtaman. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sumbrana alang sa MISPA Live News and Commentaries. Daghang salamat sa pagpadasig kapaglaom ay Kamadel Sumbrana. Sa North Central Mindanao Conference, usa ka conference-wide convention ang gitambungan sa mga master guide sa tanang chapter sulod sa kaumahan sa maong konferensya. Ang detalye gasaysay ni Kapaglaom Hazel Grace Granada. North Central Mindanao Conference-wide Master Guide Convention gipahigayon sa NCMC headquarters with the theme Refocus to the Sanctuary and Mission. Uban sa mga nagkalain-laing mga MGs gikan sa cluster 1 to 5 sa maong conference. Ang maong konbensyon nag-highlight sa mga topikong nagapokus sa mental health, pagpahimangno sa mga bag-ong mga balaod ug mga aktibidades sa pathfinding nga mahitabo karon nga tuig. Nagpahigayon usab sila og open forum alang sa mga pangutana ug mga topikong mahitungod niini nga programa. Pagsulay sa atong kinabuhi. That each master guide should refocus on the message of the sanctuary. It is because the message of the sanctuary is God's plan of redemption for all mankind. Now, kung ato nang i-relate sa master guide, each master guide has been equipped with special kinds of talents which is needed in the last days. Okay, sa tanan nga mga master guides, congratulations, you are called by God for this very important purpose. Ingon nga mga ambassadors ni Jesus Christ, my advice to everyone is let's stay connected and focus to the mission of the church. Nga moalayon gud ta sa programa sa ato nga church and remain active aron nga ma-enhance o matabangan pa nato ni ang mga later generations. And I'm so happy na naka-attend ko sa Master Guide Convention with the theme, we focus sa sanctuary o sa mission. O din na ito makita mga kaigsunan, labi na sa atong mga Master Guide, na kung bubuhat og mission sa pagwali sa mga balita, importante ang pagsabot sa sanctuary. So, tungod din nga convention, nakapublish sa akong unahon nga atong tagaan og importansya ang kabilihon sa pagtuon sa sanctuary. Matud pa ni Master Guide Jennifer Coligado, ang maong programa usa ka preparasyon sa umalabot nga Worldwide Master Guide Convention karong umalabot nga Oktubre 4 paingon sa 7 ngadto sa Malaysia. Sa mga pagpanudlog sa pagministeryo sa kaayuhan, makahimo kining usa sa mga dalan nga makahatag og kalinawan sa atong mga kaigsuonan.
Kini si Hazel Grace D. Granada gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media nga nagaingon sa temang Refocus to the Sanctuary and Mission alang sa Mizpa Live News and Commentary. Padayon sa kadasig, Master Guide Club, North Central Mindanao Conference. Udahang salamat sa mong report. Kapaglawom Hazel Granada. Sa Mailag 70 Adventist Church, Bukidnon, mga kaigsuunang lideres uban ang ilang kapikas nakiglambigit aron mapalambo ang panimalay pinaagi sa usa ka Family Life Certification Level 1 Seminar. Ang detalye sa maong kalihukan igayagyag ni Kapaglawom Cara Bianca Kimno. Ubos sa pagdumala sa Family Life Ministries Department, ipahigayon ang SMM-wide Family Life Certification Level 1 nga adunay tema nga We Are Going Home to Heaven dinhi sa Mailags Day Church. Gihimo kaning certification tungod kay kinahanglan gayud nato strengthen og ipalig-on ang atong mga kaigsuonan o atong pamilya kay kung lig-on ang pamilya, lig-on gayud ang atong iglesia. Nagpasalamat ko og dako tungod kay gitagaan gyud importansya ang relasyon sa banag asawa ug mga kabataan nga diin kini maoy sinugdanan unya nga adunay malipayon nga panimalay nga masaksihan sa mga katawhan dinhi sa atong palibot. Ayaw ninyo pakyasa sa sunod nga higayon kung doon na paning kaninga kalihukan ato gini siyang apilan aron malig-on pod ang atong relasyon. Dili lang sa pamilya, dili lang sa mga kabataan, kung dili relasyon nato labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. Sa among nasakop nga komunidad, mahimo kaming mga ehemplo o mapakita namo ang gugma ni Jesus labi na sa pagbuhat nato sa pagpangdaog sa mga miling kalag. Ang panimalay importante kayo kay mga tao sa atong palibot mag-look up nato labi na kita nagbitbita sa mensahe ni Jesus, umusalig sila samtang makita nila ang imong pagkinabuhi nga Dios nun. Mahimo ta mga modelo sa pagdaog sa mga miling kalag diha sa tiilan ni Jesus. Usa ka tendi nga si Kapaglaom Charity de la Cruz ni sulti sa iyang nakatunan sa maunga programa. Daghan kaayo ko og natun-an mahitungod sa pagdumala sa pamilya og sa mga kabataan og blessed kay ko nga ako kini nga ma-share sa amo nga church kay ako nasayod nga mingaw ang langit kung wala ang atong pamilya kauban didto. Ang kalihukan nagmayadong danon og malampuson kay kini nakatabang sa pagtukod og malig-on nga pundasyon sa pamilya labi na sa mga kalihukan alang kang Kristo. Cara Kimno alang sa Mizpa Live News and Commentary. Usa sa mga pinaka-nindot nga programa alang sa pagpalig-on sa pamuyo ang susama niini nga seminar diin dili lang pagpalig-on sa pundasyon sa kaminyoon, relasyon sa managtiayon, relasyon usab sa atong kabataan, apan ang atong relasyon usab sa atong nga buhi nga Dios. Dahil salamat sa report Kapaglaom Cara Bianca Kimno. Sa Western Mindanao Conference, mga kaigsuunan sa Tugaya, Aluran Seventh-day Adventist Church, Misamis Occidental, nagmaya sa pagbindisyon sa bagong iglesia o seremonya sa dedikasyon. Ikahatag ni Kapaglaom Rainbow Bandala ang detalye. Nagmaya ang kalangitan sa barangay Tugaya, Aluran, Misamis Occidental giin gipahimutang ang church blessing and dedication. Kini timailhan sa dakong gugma ug grasya nga gibubo sa Ginoo alang sa iyang dakong buhat. Ang maong iglesia gisugdan sa konstruksyon ni adtong Agosto 15 tuig 2021 pinaagi pod sa mga donasyon gikan sa mga kaigsuonan nga adunay dakong kasing-kasing alang sa maong iglesia. Una-una na nakatukod og simbahan diha pa sa Hulpa na pamangani karon nagbarog diha nga Bamboo Church katong giingon ganiya sa Batanon nga diha mi gasugod ngani atong higayuna. Ako mga pamilya adto asawa og tulo ka mga anak nahimo ng SDA nya. Ako atong higayuna dili pa SDA. Nya sa akong kaluoy uban pug ko og pahina tungod kay
nakasabot ang pugo sa mensahe. Likod sa mga hagit sa pagpangalagad, nagpabiling ligon sa pagtuo og nahimong mabungahon ang pagsabwag sa maayong balita. Ug miresulta kini sa pagdidikar sa maong iglesia ngadto sa labong makakagahom. Malipayon og mapasalamaton ang mga kaigsunan nga sa dugayng panahon nga magasimba lamang sa payag karon aduna nay komportable og konkreto nga simbahan aron sa mas gipahugot nga pagdayig. Sa pagtukod gid ani nga maong simbahan, diin daghan ang mga materyales ang ni hato di are tungod kay magtukod naman. Tungod kay gamay pa man ang mga membro, sa tinuod lang wala gi piso nga nagasto ani sa pag suhol og panday kundi tabang lang pahina lang ang ang amo nga pamaagi di are dahin galing uban sa mga kaigsunan po dunay mga meeting nga pagatabangan og pahina sa district fellowship. Nahitabo nga dunay pahina groundbreaking. Ang iglesia sa Tugaya, Aluran, Misamis Occidental adunay 50 kapin ka mga aktibo nga miyembro ubos sa pagdumala ni Pastor Marcos Calderon. Ang buhat sa Ginoo buhi ug padayong nahimong inspirasyon ug tuburan sa kalipay. Gikan dinhi sa Tugaya, Aluran, Misamis Occidental, ako si Rainbow Bandala alang sa Mispa Live News and Commentary. Daang salamat kapalang Rainbow Bandala sa mao nga makapadasig nga balita. Ang langit nagmaya sa mao nga pagbendisyon sa bagong iglesia o seremonya sa dedikasyon. Alang sa balitang internasyonal, sa milabay nga 30 ka tuig ang eskwelahan sa Russia mitubo gikan sa 23 ka mga estudyante ngadto sa kapin sa 200 ka mga estudyante. Usa ka Adventist Church sa Rio, Brazil nagbukas sa multi-sensory room para sa autistic nga mga individual. Aniya si kapaglawom kin sa Larda, alang sa detalye. Ang Zaoski Adventist School sa Russia nagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo nga ang tunghaan nagsugod atong Setyembre 1993 nga adunay 23 ka mga estudyante apan midako kini ngadto sa 223 ka estudyante ug miuswag kini pag-ayo sa mga katuigan. Ang chaplain sa eskwelahan si Rovem Mitrovic Riotor naghatag og kibug-aton sa pamaagi nga nakafocus sila sa bata og sa kurikulum nga nagpasiugda sa pagsabot sa pulong sa Dios og sa mga pagtulunan niini. Ang eskwelahan adunay dulan sa 50% nga mga estudyante gikan sa dili magtutuo nga mga pamilya. Og mga leader niini miila sa epekto sa desisyon nga gihimo 30 years ago sa kinabuhi sa mga bata nga nagtungha sa eskwelahan. Nagtuo sila nga ang mga matag estudyante nga anaa kanila tungod sa usa ka rason o gipanalanginan sa espesyal nga mga edukasyon sa eskwelahan sa Adventista. Sa World Autism Awareness Day, ang mga Adventista sa Rio de Janeiro, Brazil, nagsaulog pinaagi sa paglungsad og multi-sensory room para sa mga autistic nga individual sa Seventh-day Adventist Church sa Colegio. Ang luna nga gidisenyo sa paghatag og kahupayan alang sa mga bata og sa ilang mga pamilya adunay espesyal nga mga suga, mga panel sa kalihukan ug mga usa ka acoustic lighting. Ang simbahan usab namuluhan sa mga elemento sa self-regulation, sama sa aromatherapy, aron makatabang sa emosyonal nga regulasyon, sosyal nga mga interaksyon, o functional performance. Si Daniel Ferreira, Director sa Adventist Possibility Ministries o APM sa College Adventist Church, nagtuo nga ang inisyatiba makadasig sa ubang mga simbahan. Ang multi-sensory room nagtagbo sa prinsipyo sa APM nga naghimo sa simbahan nga accessible sa tanan. Ang pag-uswag sa kasinatian sa pagsimba gibati ni Bruna da Fonseca, inahan sa usa ka autistic nga anak nga lalaki nga nagpasalamat. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. O magkato ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International, ikaw ako mahatagan o paglantaw sa maayong kasinatian, bisan asa man sa kalibutan. Kini si Kansalarda, alang sa Mispa International. Dagang salamat sa Balitang International kapag Kin Salarda.
Mga higala sa pagbalik. Hiniusang programa sa Iglesia Adventista alang sa maayong panglawas, nagdalawag na kong kalipay sa atong mga kaigsoonang Muslim sa Barangay Tamparan, Lanao del Norte. Og sa Southern Mindanao Mission Publishing Ministries Department, nagpahigayon og Big Month Caravan sa syudad sa General Santos. Kini ug pang mga balita at tangi din hilang sa Mispa Live News and Commentary. Transform your life to a happier, livelier, and healthier you. Discover the power of wellness. Share the gospel. Strive well, be well, and live well. With our new host, Pastor Teddy Baon and Shirley Coligado. Live well. Feel great. Heal thy lifestyle. Premiere night, April 24. Impormasyon o kalinaw. Benepisyo. Inisyatibo. Proyekto sa mga ahensya sa gobyerno. Livelihood programs o negosyo alang sa dugang paninapit. Matag-adlaw para sa pamilya. Kung kana imong gipangita, atangi ang pagbalik sa Partners of Hope. Programa nga mamahimong tulay sa paghatag og kalambuan alang kanimo ug kanako. Kauban si Charms Sineneng matag Webes gikan sa alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mao kato mga pipila lamang sa mga makapaikag nga programa ang natotangan din hilang sa Hope Channel, South Philippines. Sa laing bahin, hiniusang programa sa Iglesia Adventista alang sa maayong panglawas, nagdala og dakong kalipay sa atong mga kaigsoonang Muslim sa Barangay Tamparan, Lanao del Norte. Ang tibok nga detalye igahatag ni Kapaglam Shell Delio. Kapaglam Shell. Maayong buntag mga kapaglaom ug naa kita diri sa atong medical mission diri sa Camp Bilal, Sitio Cora-Cora, Barangay Tamparan, Lanao del Norte. Kini under sa atong Adventist Mission Office ug sa atong Adventist Muslim Relations Program. Og kita nakig-coordinate po sa atong mga kauban gikan sa Adventist Medical Center Iligan ug sa atong mga doctors gikan sa Pulitidnon. Kini siya nga activity amo ning nasaad ni atong September 2023 ni Animidri pagbisita sa atong ilado kaayo nga Commander Bravo. O very warm ilang welcome kanato. Interesado po sila masayod kinsa mga Adventist muna nga nakasaad mi natong panahon nga maghimo ta og medical mission aron nga makita nila nga gawas sa atong mga pagtulunan doon natay mga ginahimo alang sa atong mga igsoong mga Muslim, no? And this is really to strengthen our relationship with them nga atong gilauman nga eventually mag-lead sa closer relationship o kining study of the Word of God and the Quran. Mao kini atong mga services karong adlaw. Libreng tuli pag-edukar sa atong nutrition, exercise, sunlight, temperance, air, rest and trust in God. Libreng check-up sa mata ug libreng eyeglasses. Paghatag og mga bitamina ug mga tambal. Medical consultation for adult and pedia and dental check-up. Unsa man ang atong mga preparasyon, ma'am, para ma-successful ang atong programa? Siyempre, atong i-prepare physical, mental, emotional, o spiritual. Other preparation, of course, ang pagprepara sa mga equipment namo, mga supplies, mga pagpalit og mga tambal, pag-order sa mga antipara nga ipanghatag o uban pa pagkaon. Napasalamaton kay ko especially sa Ginoo. Gitagaan mi og kanang maayong panglawas aron makaserbisyo diri sa community. And then sa akong bana especially kang Pastor Morente, sa akong mga anak nga nakasabot sila sa akong nature sa work. And then and most of all sa akong mga kauban diri sa kanang team, mapasalamaton kay ko sa ilaha tungod sa ilahang commitment,
bahalag asa namo ang pag-ingon niya kan asa dapit ang kanaang pre-clinic wala sila kabalaka tungod kang Ginoo nagauban kanila kanunay. I actually thankful ra pud mi nga na-invite ra pud mi ni Pastor Adil sa kaning activity kay kanais Pastor Adil is close man gyud na mo na siya from college days pa sa MBC and until after God keep in touch ra gihapon. So karon nga nagkinahanglan siya og kanang manpower sa ato ang medical missions mo na nakauban ra pud mi. Excited maturi? Nalipay mi kay nadiri karon ang mga Adventist napuntahan nila dito ang Kapupilal na masaya kami. Kung mayroon kaming mga sirang mga ngipin, pwede kaming makapunta diyan kasi walang mga health center. Minsan kasi hindi kami nakakapunta diyan sa kuan kasi wala kaming pamasahe, wala kaming pera. Pero ngayon, hopeful na malaking pasasalamat namin dito sa programang ito kasi mayroong mga libreng gamot, libreng tuli. Magpasalamat ako sa mga Adventist. Binigyan ako nila ng eyeglass para makapagbasa ko ng mabuti. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning po sa ating lahat sa inyong pagdating. Kami po ay nagpapasalamat na tinutulungan po ninyo ang aming mga community. Sa lahat po ng ginagawa ninyo po, kami po ay nagpapasalamat inshallah. Nahimo magmalampuso ng atong programa sa atong medical mission mga kaigsuonan ug hinaot na kita magapadayon sa pagserbisyo sa atong isig katao hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kini si Sheila Delio alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapag lawom Shell Delio. Sa Southern Mindanao Mission, usa ka Big Month Caravan ang gidalit sa Publishing Ministries Department alang sa itong mga kaigsuunan sa syudad mismo sa General Santos. Ang detalye gihatag kanato ni Kapaglam Honilyn Asoy. A sermon may be preached and soon forgotten, but a book remains. Ang Publishing Ministries Department diri sa atong kaumhan sa Southern Mindanao Mission kauban sa pagdumala ni Pastor Juanito Dute Jr. ato ang Publishing Director dinhi sa atong misyon nagpasiugda og Big Month Caravan dinhi mismo sa atong sosyedad sa General Santos. Kining talagsaon nga programa gihiusa sa tanang IPML ug literature evangelist dinhi sakop sa atong kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Kini adunay temang Rigid Publishing Move. Kining programa iya kini sinugdanan sa Southeastern Philippine Union Mission nga 1 month big caravan. Karon mao ang first day sa maong caravan. So ang Southern Mindanao Mission nagpreparar nga ang mga taranga literature evangelist nga nadini sa syudad nga mo lambigit ni ini nga buhat. Dili matukib ang dedikasyon sa atong mga kaubanang magbubuhat sa pagtabang sa paglapnag sa maayong balita pinaagi sa atong mga pinatig. First time ministry nga gi-providean ang matag mission sa maong sakyanan nga mahimo nga magamit sa matag grupo. Kini mao ang unang adlaw sa Big Month Caravan nga gipasiugda dinhi sa Southern Mindanao Mission isip response sa inisyatibo nga gihimo sa Southeastern Philippine Union Mission nga gipanguluhan sa ato nga pinalangga nga Publishing Director Pastor Danny Inato og sa pag-response sa maong gimbuhaton og sa pagsuporta sa atong mga madasigon nga mga opisyalis dinhi sa Southern Mindanao Mission isip hagit sa mga kaigsuonan ato tabangan kini nga buluhaton. Daghan nga pamaagi nga kita makasuporta niini sa atong mga magbubuhat pinaagi sa atong mga salapi or pinaagi sa atong panahon sa paggiya o pagbati nga kini nga buluhaton mahinungdanon na gyud. Ato kinihiusan sa pagsuporta nga buluhaton ug ato silang iapil kanunay sa atong mga pag-ampo. Aron sa dili madugay, matapos na ang buhat ug mobalik na ang atong buhi nga Dios. Kini si Kapaglaom Honilyn Asoy reporting alang sa MISPA Live News and Commentaries. Tuod man dili sayon ang pagministeryo sa mga syudad apan ang buhat sa pagbantala sa pulong sa Dios pinaagi sa pinatik o sa gayod kakahibulungan diin ang panalangin anaa gayod kanunay ilabi sa iyang mga kaanakan nga nagpaluyo niini. Dahang salamat sa mga report
Kapaglaom Hanilin Asoy. Alang sa atong MISPA komentary, halfway for 2024 na ang atong paglawig human sa pagbahin sa South Philippine Union Conference ngadto sa duha ka unyon. Unsay mga kalambuan, mga kabaguhan ug angay tang ipasalamat sa milabayng 5 ka bulan. Unsay atong atangan sa nabilin nga mga bulan ini nga tuig. Unsay gihimo sa iglesia aron nga mulambo pa ang espirituhanong pagtubo. Kini sayron ta kauban ang presidente sa Southeastern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinghog sa MISPA Komentary. Daghang salamat, Maker and Analiza, alang sa mga balita ang inyong ipadala diri sa MISPA Live News and Commentary. Again, among pagpasalamat alang sa atong mga communication directors sa tibuok Mindanao. I'm not talking only on SWPUC only, but also with SAPUM. So kudos alang sa ato ang partnership na ini nga programa. Din kita magapadala sa mga kalihukan, aktibidad o mga update nga atong gusto makita sulod sa Mindanao, especially on the Seventh-day Adventist Church movement, mga kapaglaom. This time, it's been 5 months already. Ang 2024 na human na ang iyang 5 ka bulan, and we are nearing to its mid-year. By June, mga kapaglaom, mao na ang kumbaga tunga sa tuig, nining tuig 2024, og atong makauban karon ang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference alang sa pagtuki o pagsayod sa mga butang atong gusto gyud mahibalan or di ba kaha atong gikahinaman nga atong madungogikan sa atong presidente. I would like to bring you Pastor Jerry Patalinghog. Pastor, maayong udto and happy Sabbath. Maayong udto, happy Sabbath sa tanan to sa mga pagkaglaom, dili lang sa atong Mindanao, no? O sa SWPUC apan sa kinatibuk kayo sa Mindanao, sa Pilipinas o sa uban pangadapit sa tibok kalibutan. Maayong hapon kayo tanan, happy Sabbath. Thank you kay Pastor niining chance nga imong gihatag kanamo. Pastor, we would like to know unsa ang mga accomplishments nato by God's grace nga atong na-achieve na for the past months ini nga tuig. Well, makapaglaom, nalipay kay kung sa atong kooperasyon sa pagpakilnabigit sa bulaton, daw dili nato maasoy, masaysay ang gugma, grasya o mga panalangin gihatag sa Dios kanika nato. So malabay nga 5 ka bulan. 5, yes, Pastor. January to May. Yeah. Sa 5 ka bulan makigsunan, makapaglaom, ang atong nakabot, gani sa report nato na itong mid-year dito sa division, sa milabay nga semana, so far kita pinakahay sa baptism. Atong pag-report nako, ning abot pa itong 11,944. Pero gikuha na to hasta ang last Sabbath nga baptism nato sa tibok nga SWPUC kung Southwestern Philippine Union Conference. Ikabat ata sa 12,002. So, makapaglaom, 5 pa lang kabulan. Ang atong projection aning tuiga moabot ta sa 25,000 baptism at the end of the year. Kani kung atong tanawon ang kanabitang accomplishment matag bulan, posible gyud kayo nga ato ang gi-target nga 25,000 at the end of the year, makuha na to na. Labi na gyud sa daghang wali nga ginahimo karon, kani karon gani charm ang kasamtaman nga nagwali ang atong mga MSA. Nagkatag karon tibok union o daghan ang mga interesado. We hope nga karong Sabado makita na to ang mga bunga sa paghago sa itong mga MSA. I actually, Pastor, can attest to that, mga kapaglaom. Naingon gay kong grabe, walay hunong. Since January, at the onset of the year, ang mga departamento aktibo nga nag-adto sa field, and our offices are just the office where we prepare things just for the preparation of maybe documents and other necessary stuff. But then ang ato yung kalihukan tuag yun sa field, mga kapaglaom. And MSA is not the only one serving this time sa public, kundi appeal po ang youth department with Voice of Youth Victory, mga kapaglaw. Pastor Coligado, Ma'am Marife Patalinghog is always naakaroon sa palibot, mga kapaglaw. Pastor, you said nga our goal is 25,000 as of this year, and now we are at the murag katunga ni gid siya. What are the strategies nato nga ang nurturing part nato sa church ato pong mapaigting, kumbaga ma-highlight po nato? Yeah, actually makapaglaom ang
mahinungdanon kayo unsa na to pagpabilin sa mga nabautismuhan nga mga kaigsunan nato. Ang atong gihimo sa matag budget ihatag for evangelism atong gigihinan jud na mga 1/3 ana para nurturing gyud. So makita nato nga ang mga laiko, mga kaigsunan, mga care groups nga naglihok atong ihatagan sila gyapon og pamiliti, ilang mobility para mapadayon na ilang bisita kadtong mga nabautismuhan nga ilang mga interesado. So wala diretso gibiyaan. Wala gibiyaan. So naay nurturing, naay pagpahinog sa giplant nato nga seed ang gitubo na mga kapaglaom, no. And actually, ako pong witness pod ko ani katong sa Dinagat Island, Pastor. And in fact, south and north to siya ang atong giatuan. Pastor Jerry is on the north, kami ang naa dito sa south. Oo. So just last week gibalikan ni Pastor Solomon Mungaya ang atong mga kaigsunan dito, and happy kayo ta nga nag-load na dito og mga gamit aron na maktukod sila og simbahan. And praise the Lord, Pastor, no, for this job and for this plan of giving a budget para pod sa survival or nurturing sa atong mga kaigsunan. And I think this is with the help pod of our care groups, Pastor. Yeah, actually, the one who were mobilized to work for suguta sa nemang yon, actually all of them were members of the care groups. Ang ganahan kay ko kay human sa presentation ng gabi na pay regrouping sa mga invited, interested people, and then through care groups. So, nindot kayo ba? Gani makapaglawa mga ito ang kinatibukan ng membro sukad tanabahin na bifurcate at doon na 330,208. Atong i-project na nga by the end of 2025, aning kinyo, mabota og 390,000. Kaya nga itong projection mga kapaglaom, alang sa tanang mga viewers na to, atong projection by the year 2030, atong kabuto ng 500,000 nga members sa SWPUC. Praise the Lord for that. And we are happy to be partakers of that, mga kapaglaom. Pastor, what has been new or unsang mga bago nga strategy nga atong gi-integrate this year so that it can reach not only to the rural areas but also with the urban ministry? Ang atong gihimo karon, dunay atong gi-invite nga mga evangelists from outside, and then focusing on elite ministry, on urban ministry. In fact, last Sabbath, dili pa kayo urban yun, pero nakita nato nga we are heading to that direction. Kaya usay mag mga kaigsunan makapaglaw, mga atong hilig dito ta magwali sa bukid. Anya, I observe also nga bisag yata sa syudad magwali, pero ang kuhaon na itong mga tao gikan po sa bukid. So, I think we have to stop that one. If we have our focus in the city na urban yun yung mga tao. Gani karon na plano nga it's a big urban evangelism in Valencia nga sa hotel. Although nga gasto-gasto lang yun, pero that's one way of reaching out these urban people, kaning mga educated people, and then gasto yun. And then we are planning ang imbitahon kinahanglan couple yun nga ilang paglingkod naging sila lingkuran nga sila yung duha, and then of course murag disente pud kay sa hotel. So we're planning to direction. Another one mga kay paglaom kining atong gihimo karon nga caravan formation. Ang caravan formation sa matag quarter nustibok tuig doon natay 5 ka focuses nga himuon ang pagwali sa tanan nga mga administrador sa Conference of Missions. Sumutuyok mistibok SWPUC kani karong Hulyo ang atong schedule sa Western Mindanao, and then pagka-August sa diha sa CMM, and then pagka-October dito sa Zamboanga, and then dinhi na pod sa NCMC karong December. So matuyok na ito ni makapaglaom nga ang tanang magwali mga directors sa Union o mga administrators sa atong local Conference of Missions. Praise the Lord for that news, Pastor. Now, Pastor, I'll give you time to address the members of the church for the entire SWPUC. What is it that you want to communicate to them? Alang sa tanan nato nga mga pangulo sa atong iglesia, atong himuon mga kaigsunan mga kapaglaom nga ang iglesia nato, it would be a center for evangelism. Kay atong makita nga kung ang atong iglesia gani himuon atong sentro sa evangelism training, ang atong mga membro, mga isang mga batanon, mga bata karon grabe na bang buhat. So kung atong dasigon kanunay nga atong matag iglesia himuon atong training ground for our mission, so mabuti ang panahon nga kitang tanagi sa gagmay mga bata, mga batanon, mga hamtog, mga tigulang, manglihok na gyud nga naman, ma-ignite man ta
nga no tungod kay nga atong iglesia mahimo naman nga training ground for evangelism, center of evangelism. So kaniadto hinum ko when I was the youth director nga tanay iglesia himuon siyang Pathfinder Club. That was the move way back 2000. Because you're the youth director back then, Pastor. And so in that concept, nakayon ko nga kung nahimo totoo na way back in the year 2000, with Dr. Mesa nga every churches, tanan yung iglesia mahimong Pathfinder program club, ko karon himo na to ning ang tanang iglesia sa SWPUC himo na tong Center of Evangelism for our people. Praise the Lord. So muna atong plano. Thank you so much, Pastor Jerry Patalinghog, og sa atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ako kamong gihangyo with Pastor Jerry here to pray for our directors and pastors for God's leading sa matag adlaw nga pagbiyahe, Pastor, no? Ma-realize ako perti man ay kakapoy magtuyok-tuyok sa tibuok Mindanao, but praise God for His sustenance and His grace nga kanunay gyud nag-uban naga-protection sa atong mga pastors, sa atong mga ministro. Og Pastor, if you wala na kay dugang announcement or feed updates sa atong mga kaigsunan. Yeah, na ko'y dungag mga kaigsunan. So far, human kita nabahin, natunga ang SPUC, karon himo SWPUC. At doon na tayo iglesia nga 1,170 ka mga iglesia. So atong plano himutan ng 2,000, okay, 2,000 karong 2025 matapos ang 2025 magka 2,000 ta ginagmay lang dili na ingon mga kapaglaom nga kana bitong dagkong iglesia kaya ako nakita kun gagmay nga iglesia ka nagtapad-tapad kun manganta tag adlaw igpapahulay magdungog ra hapit ang iglesia ang mga tao kuno oy sabado deron inana nga ako nakita nga advantages. In fact mo po na tuyo ni Ninja White nga kana bitong satellite churches dugol ra kay di na kinahanglan mo palipad na kung yuta. Ako nakita gyud nga kung inanang atong himuon nga puro bitaw sa tele-churches lang nga tingali human sa wali ato lang sibayan o butangan atong extension ang balay sa usa sa bautismuhan dito magtigom. So kung himo na daghan kay mga satellite churches unya daghan kay maimbitato kay nagdul-dul man ang atong mga churches. So we're planning nga tingali with this quinquennium human sa 2025 mo focus ta kanang daghanon ang iglesia sa gagmay dili dagko kay karon do na daghang tawag pastor dako ang iglesia di may katapos pag-atop, you see, so problema ta sa building daan pero kung gagmay lang sa tele-churches nga ato lang ibutang kulikid sa balay dili man ta Hindu ang Hindu gyud charm di is ganahan ana. When I was in Sri Lanka walay manimba kon dito ra ka sa balay. Ang ilang gusto simbahan gyud. And so we are trying our best nga makakita po og funding para magtukod og churches. Kay di mas taganahan sa balay. Iko pa sila nga akong ihuna-una unta nga sibayan lang tong balay nga among napatan namo para sa church sa mao nga lugar. Pa sila ning no, it's only a house. We wanted to have a church. Kung nalisod kayo. Mas lami siguro paminawan, Pastor, nga simbahan yun. Lahi sa balay. Siguro pero sibay God, dili God sa balay yun. Amo lang isibayan ba ang balay? Kay nakita na ko. Just for gathering. Fellowship. So, salamat kaayo, Pastor, and amo mga pag-ampo alang kanimo og sa imong leadership sa Southwestern Philippine Union Conference. Salamat sa Charm, talamat kayo. Og mga kapaglaom, hinaot pa nga kanunay, atong i-apil sa pag-ampo ang atong mga leaders sa bisan asa man, even our church elders nga nag-lead sa matag aktibidades nato sa matag adlaw. Madayon gyapon natong My Journey with God this year. So abangan po nato. And daghan pa yun ang atong atangan. We have Losong, we have Caravan for Mission, we have My Journey with God, and in fact na atay para sa mga bata po. So mga kapaglaom, rest assured nga ang atong iglesia naglihok og kini gimanduan gyud sa balang espiritu. Ato na pasiuna ang atong My Journey with God magsugod na karong September 8 ngadto sa October 5. So ayon sipiata di gyud nato nakalimtan makigsunan atong balikon o ato na sa madungog ang atong mga tanang presidente sa Tibok Union, Tibok duha na ka Mindanao wide, duha ka union, no, ang SIPOM o SWPUC, tanang mga presidente ug unya ang secretary sa matag union appeal pod. So doon na tayo 14 ka mga speakers, 28 ra na ka gabi but it could be a very interesting journey with God and with you.
Thank you so much, Pastor. And again, ako kamong giagat nga makig-uban ka nato sa matag Sabado alang sa mga updates diri sa atong Union ug unsa nga atong mga kalihukan sa sunod nga mga bulan ato kining mapaminawan diri lamang sa Mispa Live News and Commentary. Ug karon atong ibalik ang Analiza and Maker alang sa mga dugang detalye. Daghang salamat sa mga updates sa kalambuan ug mga kabag-uhan nga atong napaminawan sa milabayng 5 ka bulan sa sulod sa atong Union. Dugang nga balita gikan sa North Central Mindanao Conference, Adventist Leadership Training gipahigayon aron sa pagtutok sa mga kinahanglanon sa mga Adventist youth leaders. Si kapaglaom Devora Grace Magdale magapahat sa update. Uban ang kadasig sa pagpalambo ug pagsangkap sa mga youth leaders gikan sa matag iglesia sa Everlasting District sakop sa North Central Mindanao Conference. Ang Adventist Youth Everlasting Fellowship nagpahigayon sa youth leadership training nga may temang Lead Like Jesus, Impacting Others with Compassion ni adtong Abril 27 ug 28 tuig 2024 sa Opol SDA Church. Usa sa mga dinapit nga mamumulong nga si Sir Nemro Dungay, Vice Religious NCMC AYM, nagtutok sa leadership ug sa kinahanglanon sa mga youth leaders nga mosunod sa ehemplo sa Dios sa pag-anhi dili aron alagaran apan sa pag-alagad sa katawhan. Si Sir Rody Idadis usab, presidente sa NCMC AYM, naghatag gibugaton sa kamahinungdanon sa mentorship aron sa pagbansay sa mga batan-on alang sa umalabot nga mga responsibilidad. Kaponon, ako pasalamatan unang Ginoo sa iyang kaayo alang sa almost nga kalampusan sa ginahimo nga leadership training nga pinalungluhan sa ato nga president sa IEP si Ma'am Joy Lebambo uban siya nga mga officers. So ang akong ikasulti nini nga program nga unta kung unsa ato nakatunan as a leader, leon unsaon pag as a mentor nga naghihimo nato ni siya aron kamo na usab nga nagapaminaw nini nga leadership training as a leader nga kamo ang mamahimo na sab nga mentor sa ato nga mga kabatanon sa matag iglesia nini nga distrito ni Pastor Kagampang. I feel blessed and happy nga naka-join ko ani nga leadership training, and I feel thankful kay kanang with this opportunity maka-learn ko akong relationship sa Ginoo mas musuod and para magamit pud nako ni sa ko ang pag-serve sa Ginoo. Kini nga programa naghatag sa mga kabatan-unan og lawom nga pagkat-on sa pagpangulo, kritikal nga panghuna-huna ug pagtinabangay aron molambo ang iglesia. Sa pagpadayon ni ining mga youth leaders sa ilang panaw, dala nila ang paglaom og determinasyon sa paghimog positibong kausaban diya sa ilang iglesia ug sa umalabot nga henerasyon. Kini si Devora Grace Magdale gikan sa Everlasting District alang sa Mispa Live News and Commentary. Tuod man mga higala, ang Adventist Leadership Training mahinungdanon gayud alang sa mga kabatan-unan tungod kay kini naghatag kanila og gahom sa mga importanteng kahanas, pagbansay ug pag-ugmad sa mga kalidad sa pagpangulo ug pagpalambo sa mga pagbati sa responsibilidad isip mga lideres sa mga batan-on sa sulod sa atong iglesia. Daghang salamat sa mao nga balita. Og sa pagbalik sa may baybayon sa labason Zamboanga del Norte, pagpahinumdom, pagbansay ug pagpadasig sa mga katigulangan sa iglesia gipahigayon. Healthy Life Crusade ug Medical Mission gipasiugda sa Masamicos, Cagayan de Oro District gipahigayon sa Baloy Tablon Church. Og Boyne Farm nagsaulog sa ikatulo ka anibersaryo usa ka tugon sa pagtuo taliwala sa mga hagit panahon sa pandemya. Kini ug pang mga balita at ang dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary.
kaguol, kahadlok, kalisang, unsa pa. Adunay libo-libong problema, apan ang Ginoo andam maminaw kanimo. Ang kaguol mahimong kalipay, ang kahadlok mahimong kaisog, ug ang kalisang mahimong kalmado. Alang sa mga naglisod ug tulog ug adunay problema sa kinabuhi apan walay maduulan, mag-uban kita sa pag-awit, pagdaig ug pag-ampo at ang bagong programa. Praise and Pray. Kauman ni Johnston Joe Calibod ug Pastor Roxy Pito. Premiere Night, April 24. Ato ka nang atangan yung mga programa, mga higala. Tungod kay adna ay mga bag-ong kasinatian ang atong makutlo sa mga matag episodes nini. Dinilang sa inyong paboritong istasyon, Hope Channel, South Philippines. Sa Zamboanga Peninsula Mission, sa may baybayon sa Labason, Zamboanga del Norte, pagpahinumdom, pagbansay ug pagpadasig sa mga katingulangan sa iglesia, gipahigayon. Ang detalye atong sutahon kay Kapaglaom James Maglangit. Usa ka dakong tahas ang pagdumala sa iglesia, isip church elder o tigulang sa iglesia, hinungdan nga usa ka pagpadasig ug pagpahinumdom gipahigayon dinhi sa Unasan Beach Resort, Labazon District, Zamboanga del Norte. Sa nagkalapad nga buhat sa atong Dios, kinahanglan nga masiligon og ligdong ang pagtuo sa matag usa, hilabi na ang pagdumala isip mga tigulang sa iglesia. Hinungdan nga ang Ministerial Department sa Zamboanga Peninsula Mission gihimo ang maong elders retreat ilalom sa pagdumala ni Pastor Elmer Dulang nga adunay temang Journeying with Hope, Adventist Elders Embracing Spiritual Renewal nga gilangkuban sa Zona 1 ug 2. Adlong Biyernes anang dapit sa hapon, nagsingabot ang mga delegado sa nagkadayang distrito o gihimo ang mga preparasyon sama sa tenting, pagtaod sa mga duyan ug uban pa. Sa wala madugay, gisugdan ang programa sa Best Friend Meeting, pinaagi sa mensahe ni Pastor Clenjay Sahulga nga nagahisgot sa kinatibuk ang responsibilidad isip mga pangulo sa iglesia. Og dugang pa niini, nagkadausab ang mga aktibidades ang gisalmutan sa mga kaigsunan. Mga tagtuig doon natin ginahimo nga elder spiritual retreat. Aron nga ato nga mga tigulang sa iglesia magiyahan, matudluan ug mahatagan nato sila dakong pagtagad aron nga ang ilang mga challenges sa ilang pagpangulo sa iglesia mapulihan sa panglantaw nga ang Ginoo nagapakig-uban kinila. Mabati nila ang Ginoo nagtawag ug labaw sa tanan, doon na sila kusganon ug labaw mahimo silang espirituhanon nga magdumala sa iglesia. Ug tungod ni ining spiritual retreat taghan nga ato nga mga kaigsuonan nga mga tigulang sa iglesia nahimong na-sustain ang ilahang commitment ngadto sa Ginoo. Tungod kay sa diha nga sila nahimong spiritual, nahimong manasigon ang atong mga kaigsuonan usab, nahimo usab nga napanalangin tungod kay ang atong mga elders nga na-equip pag uli nila didto sa ilang mga kaiglesiyahan, nahimo silang efficient, nahimo silang epektibo kay sila natudluan unsaon pag-address ang mga gikinahanglan sa mga kaigsuonan ug labaw sa tanan, mahimo gayud nga matabangan nga ang mga kaigsuonan usab mahimong maandam alang sa ikaduhang pagbalik. Dili lang sila maandam, kundi mohimo silang involved sa nagkadaiyang nga buluhaton sa ato nga mga iglesia. Sa sayong kabuntagon sa adlong Sabado, gibatbatan sa mga nagkadayang magsusulti ang mga lektura, kini gihimo isip pangabli nga programa sa pagsimba. Gisaysay usab ni Pastor Arnold C. Sumbilon ang kasamtangang amahan sa Zamboanga Peninsula Mission kung unsa ka importante nga mahatagan og prioridad ang paghimo og elders retreat alang badasig ang mga elders sa matag iglesia. Gali, ang maong mensahe maoy gisaluhan sa mga kaigsuunan anang balaang serbisyo sa adlawng igpapahulay. Mga pangulo sa iglesia una-una, ang mga functions and duties sa elder ma-review, and then doon ay mga bag-o nga mga policy nga mahimong dakong katabang ilabi na sa sitwasyon sa iglesia. Makatabang pod sa pagtubo nga servant or leadership unsa may mga kahimtang sa iglesia ilabi na sa naglain-lain nga departamento ug kanang gitawag og mga problema or mga challenges diha sa church. Human gisaluhan ang espirituhanong pagkaon,
Malipayong gisaluhan usab sa mga kaigsunan ang paggaon nga arang nakahatag og katagbawan sa matag usa. Open forum maoy gidugtong nga programa sa mga kaigsunan nga sa diin gihatagan og bili og katubagan ang mga mulo sa mga miyembro sa matag iglesia. Angayan kaayo nga suportahan ang mga programa sama sa Elders Retreat. Kining mga tigulang sa iglesia, ang kadasigon sa miyembro sa iglesia, kabahin kini o responsibilidad kini sa tigulang sa iglesia. O unsa ang kadasigon sa membro, unsa ang kadaugan sa iglesia, Adventista del Séptimo Día, usa ni ana ang katarungan mao ang tigulang sa iglesia. O bisan pa man gani sa kaluwasan sa mga membro niining iglesia nga iyahan ni Ginoong Hesukristo, ang mga tigulang sa iglesia angayan gyud nga himuan ning retreat aron mabag-o ang ilahang prinsipyo, aron mahimong madasig sila pag-ayo kun ugaling do na may kaluya, mabag-o sila, maisog sila pinaagi sa pagkahibalo og dugang sa mga pamaagi o grasya ni Ginoong Hesus. Sa nagkadako nga buhat ug responsibilidad, labang gikinahanglan ang presensya ni Jesus nga maoy magasaplay ug maggiya alang kanato sa pagduso sa iya nga buhat. Kita usa lamang ka instrumento alang sa pagdumala sa mga katawhan sa atong magbubuhat. James Tagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Dahang salamat sa mga report. Kapag laom James Maglangit, mga higala atong tinguhaon o giapil sa atong mga pagampo ang pundasyon sa atong pagtuo, isip mga Kristohanon o mga magbubuhat sa atong buhi nga Dios. Dugang nga balita, gikan sa North Central Mindanao Conference, Healthy Life Crusade ug Medical Mission. Gipasiugda sa Mas Amigos Cagayan de Oro District nga gipahigayon sa Baloy Tablon Church. Atong sayro ng mga aktibidades niini, kauban si Kapaglaom Edan Fuentes. Daghang salamat sa report Kapaglaom Edan Fuentes. Mga higala, adunay usa ka sugilanon sa ato igsuon nga tungod sa Hope Channel mas nilig-on ang iyang pagtuo o gikan sa paglantaw sa Facebook live streaming nihatod kaniya sa pagpalit og flat screen TV aron adlaw-adlaw na siya nga makasubaybay sa mga programa sa mao nga estasyon. Atong paminawon ang testimonya ni Kapaglaom Arlene Imperial diin ang kahayag sa Espiritu sa Dios iyang nabati pinaagi sa media ministry. Ani ayang sugilanon. Panahon sa pandemya, gamay man to among kuan sa una kanang TV, usay ako sa cellphone nga gani posisyon mi nga magpakabit mi og GSAT kay gusto na mo makuha gyud ang Hope Channel. Ako si Arlene Imperial, 58 years old, nagapuyo sa Bagong Silang, Iligan City. Ang ako yung naganahan sa tanan nga programa sa Hope Channel mao ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pinaagi sa mga kanta, mga awit nga mga Bisaya, madasig ko og maghatag og dakong kalipay sa ako ang kinabuhi. Gamay raman gihapon among TV gyud, nagpalit na lang gyud ni og dako para akong mama kay medyo daran naman gyud siya, dili kay siya makaklaro. So bisan gyud mo og dako amo ang TV para maklaro jud niya o madungog jud niya maayo ang mga kanta, programa sa Hope Channel. Tungod sa Hope Channel, mas dilig-on ang among pagtuo o gikan sa paglantaw sa FB hangtod sa live streaming, hangtod nag-decision mi nga mopalit og flat screen TV aron adlaw-adlaw ni maka lantaw. Sa akong pagsubaybay jud, kini nagahatag og kadasig sa ako og ako pong ginadasig ang ako ang mga sakop sa akong pamilya. Hinaot pa nga daghan pa ang ilang mga programa nga ma-reach out din nila ang tibuok kalibutan, pinaagi sa ilang mga nindot nga mga awit o mga mensahe para ta padayon og pag-alagad og makahatag paglaom pag-alagad sa atong buhing Ginoo.
Dahang salamat sa pagpahat sa mao nga testimonya. Nasayod kita makapaglaom nga ang atong buhi nga Dios adunay mga kahibulongang pamaagi aron sa pagtawag sa iyahang mga inanak. Aniya pay dugang nga sugilanon diin kini nahimong usa katugon sa pagtuo taliwala sa mga hagit panahon sa pandemya. Apan karon nagsaulog na sa kamaayo sa Dios sa sulod sa tulo ka tuig. Aniya ang sugilanon sa Boyne Farm sa ilang 3rd anniversary. Si kapaglaom Krisha Lamparas, magasaysay. Sa sentro sa Oroquieta City, ang Boyne Farm nga nahimutang sulod sa malinawon nga mga talan-awon malipayong nagtimaan sa ikatulo nga anibersaryo ni ining ika-Mayo 4, 2024. Taliwala sa pag-atubang sa lain-laing mga kalisdanan sama sa pandemya sa COVID-19, ang komunidad nagpakita sa kusog, determinasyon ug katakos sa pagbuntog sa mga babag sa pag-alagad. Bisan pa man sa mahagiton nga panahon sa pandemya, kini milambo ngadto sa usa ka madasigon nga komunidad sa mga magtutuo. Uban ang Boyne Farm nga nagbarog ingon usa ka testamento sa gahom sa paglahutay o pagpahinungod. Wala na bitaw to gialaw ang Oroquieta Central Church nga magtigom dito kay tungod kay aircon nga sirado pa gyud. Ug sa panahon pod sa pandemic daghan ang mga katawhan nga nagapabautismo. Mao nang nahunaunaan ang pagtukod og usa ka iglesia nga open lang sulod sa diri gibutang sa usa ka garden aron nga ang kadtong mga bag-o makahimo gayud sa pagsimba. Nahimutang sulod sa pribadong kabtangan ni Engineer Robert Lamparas, ang Boyne Farm nahimong usa ka espirituhanon nga dangpanan alang sa mga miyembro niini. Example ana kani nga pamilya. Panahon sa schedule sa bautismo, subo kayo nga namatay man ang papa. Nianang schedule, practically ang mama nila wala kaapil sa bautismo kay maumay nagatiman. Pero human na plastar ang iyang bana, sunod nga Sabado nagpabautismo yun sila. Maunay pinaka rewarding, nakakataba ng puso, ingon nga pastor, shepherd. Nga makita nako sila nga nagapadayon, mabungahon, matinumanon, og tuhuan nako nga pagbalik sa Ginoo na sila sa gingharian sa Dios. Uban sa nagkainit nga lig-on nga pagtuo, ang Boyne Farm nagpadasig sa usa ka kongregasyon nga gilangkuban sa mga individual nga nakakaplag og kahupayan panahon sa kaguliyang nga panahon sa pandemya. Nausob siya ang ako nga kinabuhi, nahimo ko nga positibo sa ako nga panglantaw, uban sa guidance sa church, sa mga kauban sa simbahan. Kung wala ang Boyne Garden Church, siguro dili ingon ani ka positive ang akong hunahuna spiritually ug uban sa ako nga mga anak. Karon kining dinamikong komunidad milambo uban sa kapin kun kulang nga 70 ka aktibo nga mga miyembro ug ang ilang mainiton nga mga espiritu nga nagdanag sa dalan padulong sa mas hayag nga ugma hantod sa pagbalik ni Kristo. Gikan dinhi sa Boyne Farm, Oroquieta City, kini si Krisha Lamparas alang sa Mizpa Live News and Commentary. Nagmaya ang langit sa maong nga pagpadasig. Daghang salamat kapaglaom Krisha. Sa laing bahin, Del Mar Adventist Elementary School nagpahigayon og investiture program alang sa pagpasundayag sa kahanas sa mga kabataan. Ano ang report kapaglaom Idan Fuentes? Ang Del Mar Adventist Elementary School nagpahigayon sa ilang Pathfinder Investiture Ceremony dinhi sa atong simbahan sa Cagayan de Oro City Central Church. Dako ang kalipay sa mga kabataan kauban ng ilang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo sa Del Mar Adventist Elementary School sa ilang investiture ceremony diin gipakita pud sa mga kabataan ng ilang mga kahanas sa pagsalmot sa mga aktibidades. Naghimo kita sa ato ang kaning culmination sa ato ang Pathfinder activities. Mao ni siya ang ato ang mga aktibidades sa ato ang mga batanon sa ato ang elementary school nga mag-culminate sila sa ilahang mga activities gikan sa sinugdanan pag-start sa klase pumana sab kini ang katapusan sa ilahang mga activities sa Pathfinder. Isip nga mga batanon, ang atong mga batanon mao ni ang ilahang remedy aron dili ma-divert ang ilahang mga huna-huna
ang ilaha nga mga kasing-kasing sa uban nga mga elements like mga drugs or unsa pa diya nga mga bisyo. So mo kini ang atoang pamaagi nga ang atong mga kabatanunan mahimo sila nga proactive, ilabi na sa pag serve sa community ug mahimo sila nga leader someday. Ang reason nganong doon natay pathfindering sa ato nga school is to train our children to become a good leaders. Not only to become a good leaders, kundi ato silang magiyahan nga mahimong epektibo nga mo serbisyo sa komunidad. Grabe ang mga skills nga ilang nakatunan. Kung inyo lang nakita, I know nga inyong nakita ang mga presentation, ang mga skills nga ilang gi-perform during sa ilahag nga program, makaingon jud mo mga kaigsunan nga these children are now ready to perform these skills to the community. So akong i-encourage ang ato nga mga ginikanan. Wala ni sa uban nga mga schools, wala ni sa uban nga mga private schools. Daara ni dinhi sa ato nga Adventist school. Behind every child who believes in himself is a parent who believes first. Kini si Edan Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Daang salamat kapaglawom Edan o kudos Dilmar Adventist Elementary School sa mga nindot nga mga programa sama niining investiture program. Mga higala, gibati ba nimo ang tumang kainit sa panahon? O basin isa pud ka sa mingon o kanos-a naman mubalik ang ulan? Atong sayro ng atong weather update alang nining si Manaha. Kawaban si kapaglawom Aisha dinilang sa MISPA nahon. Nairita ba ang tanan tungod sa kainit ug dugangan pa sa aga sa tubig nga pirti jud makahinuktok ta? Ayaw kumpiyansa kay basin ma-high blood ka, busa tutok na lang gari para sayro ng atong weather outlook the following week, May 19 to 25, 2024. At times of clouds and sun ang atong nga makauban sa Domingo, mga kapaglawom, og temperatura nga magagikan from 24 to 34 degrees Celsius. Ang pinakataas nga temperatura nga atong mabatnan sa adlaw sa Lunes kay moabot sa 34 degrees Celsius. On Tuesday, mga kapaglawom, comfortable with sun and clouds ang atong nga panahon og pagaubanan kini og temperatura nga magagikan from 25 to 34 degrees Celsius. Posible nga pag-ulan o malinaw nga kalangitan ang ato nga makauban sa adlaw sa Miyerkules nga may temperatura nga mag-aabot sa 33 degrees Celsius. Sa Huwebes, mga kapaglawom, ang ato nga temperatura magagikan from 25 to 33 degrees Celsius uban sa panahon nga sun and through high clouds. A sunny weather along with the temperature from 25 to 33 degrees Celsius will accompany us with our activities for Friday. Og sa Sabado, mga kapaglaom, temperatura nga moabot sa 33 degrees Celsius atong pagaubanan sa panahon nga mainit. Sunset on Friday and Saturday will be at 5:55 in the afternoon. Here's another summer tip for you, mga kapaglaom. Flavor your water. The healthiest drink on hot and humid days is water. But sometimes, plain water can get a little boring. Try adding berries or melon to your water for a boost of flavor. Cucumbers and mint are also tasty choices, mga kapaglaom. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Kapaglaom, kakaulaw baka mo gamit sa imong talento or skill? Hinumdumi ang giingon sa 1 Peter 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Isig usa sa ato mga kapaglaom gitagaan og talento para kita makatabang sa uban. Muna ayaw pagduha-duha ug kaulaw kay kana imo nga talento gikan kana sa Ginoo. Kanyong Miss Manahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, diri lang sa MISPA Nahon. Daang salamat sa mong weather update, kapaglawom Aisha Dumancas. Kapaglawom Analisa, unsa man ang imong talento nga igahalad sa Ginoo?
Ang talento nga akong igahatag sa Ginoo. Actually, kapag laom makar, dili man sa paghinambog, no, pero I praise the Lord because sa mga ginagmay nga talento nga nako, gina-invest gid nako na munang bisan asa ko ibutang mapakanta, mapawali, mapa-smile or bisan unsa bitaw, I am proud to say na ang Ginoo gyud nagadubli sa akong mga talento nga akong yung gidikar pa lang gid sa atong ministry sa atong Ginoo. Kapag lamay siya, ang kanang parabulong nga naa sa Bible sa parabulos talento, tinuod gina siya. Sa diha nga imong talento, isa lang kabuk kung gamiton nimo sa Ginoo, himuon gina niyang dublihon gina niya. Dublihon niya. So doon na ba kay mga talento nga isa ra ka buok pero gigamit sa Ginoo ug iyang gidugangan? Ako kapag laom makern, makaingon jud ko nga ang ako yung talento nagmultiply so good yun sa church. Sa una actually kuan pa yun ko na sa una kay pagpakantahon ko mudili pag yun ko pero ang nag-encourage pud sa ko nga isa ka instrument nga gamit sa Ginoo kay ako yung inahan mo gina siya sa una nga kasabaan jud ko niya pag dili ko mo kanta. Siya nga sige kana imong talento pag dili na imo gamiton kwaon jud na sa Ginoo. Muto nga though sa una, pinugos pa to siya, pero pasalamat po ko nga, gibuhat po to ni Mami sa ko kay karon daghan nga gid ang gihatag gid pod sa Ginoo sa pangatalento. Amen. Yan, kapag lamay siya. And tinuod yun na kapag laom makar na actually bisan sa ako nagsugod yun ang akong mga talento nga naikita na ako pagpagamit sa iglesia. Yes. Diha gyud na nurture sa iglesia busa. Daghan kay salamat Trinitas Church sa uban gid ka nako nga nahimo kong susama karon nga nahimo pud akong usa ka Miss Pa Live News and Commentary Anchor. Oy, amen ni ana kapag laom analisa o gani atong giawag atong mga igsuonan sulod sa iglesia. Kung doon na kita mga ginagmay nga mga talento ato kini gamiton alang sa Ginoo. Dili na to ikaulaw. Aron nga kini pagadugangan. Yes. O karong semana daghan tang nakalap nga mga balita. Yes, kapag laom makar. Gani atong nakita nga bisan pa sa kainit sa panahon, ang mga programa sa atong sulod sa iglesia kanunay gyapon nagapadayon. Maskin daghan kay og troubles karon labi na sa Cagayan de Oro nga walay tubig. Tinuod ka na. Daghan kay kog mga post nga nakita no nga nairita na gid sila tungod kay sa kainit sa panahon nagdugang-dugang pagyud sa walay tubig. Kapag laom ay siya unsa may mas maayo kanang walay kuryente or kanang walay tubig? Para sa ako kapag laom makar murag mas lain man ug wala tay tubig. Kay pag inom nato ang ato kag paglaba na lisod jud. Tinuod ka na. Tinuod. Ikaw kapag laom Analisa? Actually, ang kuryente kapag laom makar makahatag magud nag light sa tua. And biblically speaking, the water and the light is really important sa tua because that is the representation of God. God is our living water. God is our light. Tinuod ka na kapag laom Analisa. Ang uban manggo dili sila ganahan nga walay kuryente, bahala kuno walay tubig. Basta nalay kuryente kay kung wala kuno kuryente makaguba kuno na sa relasyon. But actually kapag laom makar since ato ang generation karon maglisod yun kung wala na yung kuryente because digital lamang gud ang panahon karon. Og mga higala, mao kadto ato nakalap nga mga balita, ato nasaksihan ang nagkanailahing mga positibong balita. Og mga sugilanon sa paglaom, kininyong ubos nga igsoon makardayham. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini kapag laom Annalisa La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kinyong kapag laom Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Miss Pa Live News and Commentary.